এটা দেখে হাসবো নাকি মাথা ধরে বসবো? এটাই ছিল আজকের সেরা কমেডি। लेकिन एक सेकंड এটা দেখে মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল। এই লেভেলের কাণ্ড আশা করিনি আমি। ले 50 रुपए। अरे भाई साहब 100 का नोट है। এই ভিডিওটা সত্যিই অন্য লেভেলের ছিল। नरेंद्र मोदी की एक नई योजना, सभी के माँ बहन के खातों में 1-1 लाख रुपए की धनराशि जमा की जाएगी। सेट यार, हम लोग तो लड़के हैं। कौन लड़का है? बदतमीज। चलो बहनों। এই দৃশ্য জীবনে ভুলবে না।